Alléluia. 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 Donc je suis Alan Rich. Sono Alan Rich. Vous entendez le micro? Ok. Je suis évangéliste. Sono evangelista. Et je vais dans le monde entier. E vado dappertutto nel mondo. Prêcher l'évangile. Predicare il Vangelo. J'impose les mains aux malades et ils sont guéris. E pongo le mani agli ammalati, sono guariti. Et je chasse les démons et ils partent. E caccio via i demoni e vanno via. Amen. Amen. C'est Jésus qui l'a dit. È Gesù che l'ha detto. Toi, tu n'as pas besoin d'être serviteur de Dieu. E tu non hai bisogno del servo di Dio. Il a dit tous ceux qui croiront. Ha detto Amen. tutto coloro che crederanno. Est-ce qu'il est dit tous ceux qui seront pasteurs? Non ha detto tutto coloro che saranno pastori. Est-ce qu'il est dit tous ceux qui auront une immense onction? Ha detto che non tutto coloro hanno un'immensa unzione. Non, tous ceux qui croiront. Amen. Tutto coloro che crederanno. Vous prêcherez l'évangile. Predicate il Vangelo. Est-ce que tu prêches l'évangile? Predica il Vangelo. Vous imposerez les mains aux malades. Ponete le mani agli ammalati. Est-ce que tu imposes les mains aux malades? E che poni le mani agli ammalati. Et tu chasseras les démons. E caccerai i demoni. Est-ce que tu chasses les démons? E cacci via i demoni. Moi, je suis qu'un serviteur de Dieu. Io sono conservo di Dio. Je suis un disciple Sono un discepolo de Jésus-Christ. di Gesù Cristo. Jésus-Christ m'a sauvé. Gesù mi ha salvato. Si Jésus-Christ n'était pas mort il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha, Se Gesù non fosse morto 2000 anni fa sulla croce, ce soir vous auriez un autre homme de Dieu e ici. stasera avrete un altro uomo di Dio. Parce que moi je ne serais pas là. Perché io non sarei qua. Parce que l'Esprit de Dieu m'avait montré, Perché lo Spirito di Dio mi aveva fatto vedere, avant que je sois chrétien, e prima di essere cristiano, que ma destinée adamique la mia il mio futuro adamico était de mourir en mars 1977. era di morire in marzo 1977. Non, 18, pardon. 78. Scusate, 1978. Et si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix E pour se moi, Gesù non fosse morto alla croce, si il ne m'avait pas attiré à lui se Gesù non avesse attirato verso di lui et ne m'avait pas sauvé, e non mi avesse salvato, je ne serais pas ici ce soir. non sarei qua stasera. Je serais même pas au fond d'une tombe. E non sarei neanche sotto una tomba. Parce qu'au bout de 30 ans, il n'y a même plus d'os, il n'y a plus de chair, c'est que de Dopo la... 30 anni non c'è neanche più la salva. On pourrait même plus me retrouver. E non possiamo neanche trovarli più. Mais si je suis ici en vie, Però se sono qua ancora in vita, c'est grâce à Jésus-Christ. per colpa di Gesù. Alléluia. Amen. Si tu es ici ce soir, Se sei qui presente stasera, c'est grâce à Jésus-Christ. diamo grazie al Signore Gesù. Où serais-tu ce soir Dove saresti stasera? si Jésus-Christ ne serait pas venu te chercher? Se Gesù non fosse venuto a prenderti. Réfléchis, imagine. Pensa un po'. Peut-être tu serais mort. Forse saresti morto. Peut-être tu serais en train de te droguer, en train de boire. Da bere e drogarti. Ne te dis pas, moi je serais heureux, j'aurais réussi ma vie. Non dirti che io sarei felice, avrei ricevuto la mia vita. Amen. Il faut que tu te rendes compte Devi renderti conto de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour toi. di ciò che Gesù ha fatto per te sulla croce. Le prix qu'il a payé. Il prezzo che ha pagato. Si tu entends quelqu'un, Se tu ascolti qualcuno, il te dit, moi j'ai payé la dette à un ami. ti dico io ho pagato che il prezzo ad amico, Tu dis, ah c'est bien, tu es sympathique. va bene, è buono, sei simpatico. Mais si tu apprends que la dette est de 10 euros, tu dis, c'est pas Ma se grand-chose. ti dico veramente il debito è di 10 euro come è una piccola cosa. Mais si il te dit, non, c'était 1 million d'euros, Ti dico il debito era di 1 milione di euro, tu diras, wow, ti dico oh, c'est incroyable. è incredibile. Amen. Et le prix que Jésus-Christ a payé pour toi, E il prezzo che Gesù ha pagato per te c'est la mort. è la morte. C'est que son sang a coulé pour ton sang. Perché il suo sangue è versato per te. Est-ce que tu as compris Hai capito questo? que ton sang aurait dû être versé? Hai capito che il tuo sangue sarebbe versato? Est-ce que tu as compris Hai capito questo? que si tu n'es pas sauvé E se tu non sei salvato, et que tu meurs ce soir, perché
passerà moi tu passeras ton éternité en enfer. e passerai la tua eternità nell'inferno. Si tu n'es pas sauvé, il faut te dépêcher. Se non sei salvato è ora ancora l'accettare di Gesù. Parce que ce soir, E perché stasera, aujourd'hui, oggi, c'est un jour spécial. è un giorno speciale. C'est un jour unique. È un giorno unico. Parce que ce jour-ci Perché questo giorno n'a jamais eu lieu. non ha mai accaduto. Amen. Et il n'aura jamais lieu encore. E non ci sarà ancora questo giorno. Demain sera un nouveau jour. Domani sarà un altro giorno. Et toi, tu te dis, bah, de toute façon, je serai là demain. E dico ancora domani, ancora. Je serai là après-demain. Oh, sarà ancora qui. Je serai là encore la semaine prochaine. Sarà ancora qui la settimana prossima. J'ai 20 ans, donc je serai encore là dans 50 ans. Da 5 anni sarà ancora qui. Non, tu sais rien du tout. No, non sai di tuoi Tu ne domani. sais rien, tu peux mourir dans la E seconde. puoi anche morire la settimana. Est-ce que tu es prêt? E sei pronto? Est-ce que tu es sauvé? E sei salvato? À quoi ça sert d'être délivré si tu n'es pas sauvé? E cosa serve di essere liberato se non sei salvato? Tu vas pas avoir de chaîne en enfer, à quoi ça te sert? E non andrai all'inferno così. Il faut commencer par le commencement. E deve cominciare dall'inizio. Jésus d'abord, il est venu pour sauver ton âme. Gesù è venuto prima per salvare la tua anima. Amen. Et parce que tu acceptes d'être sauvé, E poi che accetti di essere salvato, alors tu peux être délivré complètement. allora potrai essere liberato. Tu peux être délivré dans ton esprit. E puoi essere liberato nel tuo spirito. Tu peux être délivré dans ton âme. Puoi essere liberato nella tua Et anima. tu peux être délivré dans ton corps. E puoi essere liberato anche nel tuo corpo. Tu peux être guéri dans ton esprit. E puoi essere guarito nel tuo spirito. Tu peux être guéri dans ton âme. Puoi essere guarito nella tua Et anima. tu peux être guéri dans ton E corps. puoi essere guarito nel tuo corpo. Car celui que Jésus-Christ guérit E ciò che Gesù guarisce est réellement libre. è realmente Est libero. complètement libre. È completamente libero. Amen. Si tu as fait alliance avec le sang de Se Jésus-Christ, hai fatto un patto con il sangue di Gesù, tu as droit d'être guéri. hai il diritto di essere guarito. Tu as droit d'être sauvé. Hai il diritto di essere salvato. Tu as le droit d'être délivré. Hai il diritto di essere liberato. Tu n'as pas besoin de mendier. Non hai bisogno di vendicare. C'est un droit que tu as. È tuo diritto. Amen. Maintenant, il y a des conditions dans tous les contrats. Però ci sono le condizioni per il contratto. Mais je suis sûr que tu connais la parole de Dieu. E so che conosci la parola di Dio. Des fois, le problème peut venir que nous avons un manque de connaissances. E a volte arriva che non abbiamo la conoscenza. Mon peuple périt par manque de Il connaissances. popolo perisce perché non ha la conoscenza. Mais le problème peut aussi venir que tu as de la connaissance. Il problema è che anche puoi avere la conoscenza. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Però Dieu, se non metti in pratica la parola di Dio, ça ne sert à rien. e non serve a nulla. Amen. Si tu as de la connaissance et que tu ne la mets pas en pratique, E se hai la conoscenza che non la metti in pratica, tu es au même niveau que celui qui n'a pas de connaissance. sei allo stesso livello per chi non ha la conoscenza. Je dirais même que tu es pire parce que tu as une Sei ancora che responsabilité. sei peggio da quelli che non hanno la conoscenza. Amen. Vaut mieux ne pas savoir que savoir et ne pas mettre en È pratique. meglio non sapere che sapere e non mettere in pratica. Amen. Tu n'as pas à rester dans les chaînes. E non devi rimanere nelle catene. Jésus-Christ est venu pour te libérer. Gesù è venuto per liberarti, Sans condition. senza condizione. Amen. Si Jésus-Christ est mort sur la croix, Se Gesù è morto sulla si croce, le sang de Jésus a coulé, se il sangue di Gesù è versato, c'est pour te sauver, è per salvarti, c'est pour te délivrer è per liberarti, et c'est pour te guérir. è per guarirti. Amen. Es-tu sauvé? Sei salvato? Il n'y a que toi qui le sais. Solo te che sai. Es-tu délivré? Sei liberato? C'est toi qui le sais. Solo tu che lo sai. Es-tu guéri? Sei guarito? C'est toi qui le sais. Solo tu che lo sai. Mais tu peux être sauvé. Ma puoi essere salvato, Tu peux être délivré. puoi essere liberato, Tu peux être guéri. puoi essere guarito. Mais c'est dans les conditions de Dieu. Però ci sono le condizioni di Dio. Ce n'est pas tes conditions. Solo nelle tue condizioni. Dieu te demande d'être obéissant.
Dio ti chiede di essere obbediente. obéissant à sa parole, Obbediente alla sua parola. obéissant aux directives de son esprit. Obbediente alle vie del suo spirito. Si tu es obéissant, Se tu sei obbediente, Jésus te délivre. Gesù ti libera. Amen. Mais si tu veux être désobéissant, Ma se vuoi uno che non è obbediente, tu peux acquérir autant de connaissances que tu veux. puoi acquisire tanta conoscenza. Tu peux demander à tous les pasteurs de la terre de prier pour Puoi toi. chiedere a tutti i pastori della terra di pregare per te. Tu ne seras jamais délivré. Non sarai mai liberato. Ton plus grand ennemi, Il tuo grande nemico c'est pas Satan, non è Satana, c'est ton cœur, è il tuo cuore, c'est ta chair. è la tua carne. Le cœur est tortueux par-dessus tout. E il cuore è tortuoso per tutto. D'où vient la magie? Da dove viene la magia? Du diable? Dal diavolo? Non, de la chair. No, è della carne. Galates 5, Galati 19, je 5, crois. 19 penso. Oui. Les œuvres de la chair sont manifestes. Le opere della carne sono manifeste. C'est l'orgueil, La superbia, c'est l'idolâtrie, l'idolatria, c'est la magie. la magia. Amen. Après, les démons viennent E dopo vengono i demoni et te poussent e ti spingono à pécher. a peccare. Mais le péché est déjà en toi. E il peccato è già dentro di te. Et si toi tu veux marcher par la chair, E se vuoi camminare nella carne mais profiter de la vie de l'esprit, e profittare della vita dello spirito, tu ne peux pas. non ce la fai. Amen. Il faut obéir. Devi obbedire, Marche par l'esprit camminare con lo spirito et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. e non adempirai il desiderio della carne. Amen. Car les désirs de l'esprit, de la chair sont opposés aux désirs de Poiché l'esprit. i desideri della carne sono opposti a quelli dello spirito Et la chair ne peut pas plaire à Dieu. e la carne non può piacere a Dio. Amen. Elle est inimitié contre È Dieu. inimicizia contro Dio. Amen. Par ma chair, je ne peux pas plaire à Dieu. Con la mia carne non posso piacere a Dio. Par ta chair, tu ne peux pas plaire à Con la Dieu. tua carne non puoi piacere a Dio. Tu ne peux pas remplir les standards que Dieu te demande. Non puoi riempire le cose che Dio ti chiede. Les standards de Dieu sont trop difficiles pour E ta le cose chair. di Dio sono troppo difficili per la carne. Tu essayes avec ta chair et tu te fatigues, tu te fatigues. Proverai con la carne, però non ce la farai. Et tu n'y arrives pas. E non ci arriverai. Et tu te décourages. E sarai scoraggiato Parce que tu te dis c'est impossible. perché dici che non è possibile. Et tu as raison, c'est impossible E hai ragione, non è possibile. par la chair. E con la Et carne. il faut marcher par l'esprit. Devi camminare con lo spirito. Et il faut renoncer à la chair Devi rinunciare alla carne pour marcher par l'esprit. e camminare con lo spirito. Amen. Et laisser l'esprit de Dieu agir en toi. E così lo spirito di Dio agisce in te. Et l'esprit de Dieu, E lo spirito di Dio c'est la vie. è la vita. Amen. L'esprit de Dieu, Lo spirito di Dio c'est la puissance de è la Dieu. potenza. Hein, il est dit, Jésus a dit dans Actes 1:8. Gesù disse Atto 1:8. Non, ça va, merci. Je ne transpire pas, moi. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Gesù ha detto voi riceverete una potenza. L'Esprit de Dieu, Lo spirito di Dio Amen, viendra sur vous. scenderà su di voi. Alléluia. La puissance en grec, c'est la dynamis. E la potenza in greco è la dinamita. C'est le mot dynamis, et du mot dynamis, c'est devenu la dynamite. E la parola dinamica è diventata la dinamita. Amen. La puissance de Dieu, La potenza di Dio c'est l'Esprit de Dieu. è lo spirito di Dio. Amen. Et toi, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, E hai bisogno dello spirito di Dio. de la puissance de l'Esprit de Dieu. La potenza dello spirito di Dio. Tu n'as pas besoin de ma puissance. Non hai bisogno della mia potenza. Tu n'as pas besoin de mon onction. Non hai bisogno della mia Tu unzione. as besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu. Hai bisogno della potenza dello spirito. Tu as besoin de l'onction de l'Esprit de Dieu. Hai bisogno dell'unzione dello spirito di Dio. Amen. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Il n'y a Non que c'è Jésus-Christ. mezzo fra Dio e te tranne Gesù. Ce n'est pas un homme. Non è uomo. Amen. Moi, j'ai reçu ma part. Ho ricevuto la mia parte. Amen. J'ai ma puissance, j'ai mon onction. Ho la mia potenza e la mia unzione. Mais toi, tu dois recevoir la tienne.
che riceverai la tua, ne viens pas profiter de la mienne. non venire a approfittare della mia. Tu auras des miettes. Avrai solo quelle briciole. Si les miettes, ça te suffit, ok, je te donne des miettes. Se vuoi le briciole, a me ti darò le briciole. Mais pourquoi pas prendre directement à la source? Perché non andare alla sorte? Amen. C'est à Dieu que tu dois venir. E deve andare a Dio, C'est pas à l'homme. non andare dall'uomo. Ce n'est pas la main d'un homme que tu as besoin sur Non toi. hai bisogno di sapere la mano di uomo. C'est la main de Dieu que tu as Hai besoin de toi. bisogno della mano di Dio stasera. Amen. Tant que tu rechercheras ta solution dans un homme, tu ne la trouveras pas. Finché cercherai la soluzione nell'uomo non la troverai. Parce que la solution n'est pas dans un homme. Perché la soluzione non è nell'uomo. Amen. La solution est en Jésus-Christ. La soluzione è nel Gesù. Amen. Et toi, tu peux avoir accès directement au trône de E Dieu. puoi avere accesso direttamente al trono di Dio. Amen. Par le nom de Jésus-Christ Tramite il nome di Gesù et par le sang de e Jésus-Christ. tramite il sangue di Gesù Tu n'as plus besoin de sacrificateurs non hai più bisogno di sacrificatore. comme dans l'Ancien Testament. Come fatto nell'Antico Testamento. Toi, tu peux rentrer directement Puoi entrare direttamente dans la présence de Dieu. nella presenza di Dio. Si tu confesses tes péchés, Se tu confessi i tuoi peccati tu t'en détournes, e se tu lasci i tuoi peccati, tu demandes pardon. chiedi perdono. Donc ça, c'est la repentance. Questo è il ravvedimento. Tu es justifié Sei giustificato et tu peux rentrer dans la présence de e Dieu, puoi entrare nella presenza di Dio. recouvert du sang de E Jésus-Christ. copriti nel sangue di Gesù Et c'est dans cette présence de Dieu e nella quella presenza di Dio qu'il y a la guérison, che c'è la guarigione, qu'il y a la délivrance, che c'è la liberazione, qu'il y a le salut. che c'è la salvezza. Amen. Ce n'est pas dans la présence d'un homme, Non è nella presenza dell'uomo, ce n'est pas dans la présence d'une église, non è nella presenza della Chiesa, c'est dans la présence de Dieu. è nella presenza di Dio. Tu dois être en ordre avec Dieu, E deve essere in ordine con Dio, pas être en ordre avec des hommes. non essere in ordine con gli uomini. Et toi, dans ton cœur, E nel tuo cuore tu sais si tu pêches ou pas. e sai se pecchi o no. Tu peux cacher aux hommes, Puoi nascondere i tuoi peccati agli uomini, tu peux mentir, puoi dire delle bugie, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. però non puoi mentire a te stesso Et tu ne peux pas mentir à e Dieu. non puoi mentire a Dio. Amen. Dieu veut te sauver. Dio vuole salvarti, Dieu veut te délivrer. Dio vuole liberarti Et Dieu veut te guérir. e Dio vuole guarirti. Ne te dis pas que Dieu Non dirti che Dio hésite à te sauver, à te guérir. ou à te délivrer. Dio esita a guarito a salvarti, Ou est fatigué. oppure è stanco, À d'autres personnes plus intéressantes à Dio s'occuper. si interessa magari agli altre persone Ou qu'il a moins de force. e che ha meno forza. Ou qu'il se dit, toi, tu dois encore un peu souffrir un peu E encore allora avant ti que dico je ancora, ti vienne. devi ancora soffrire ancora un attimo. Non. No, Dieu veut. Dio vuole Amen. Et Dieu peut. e Dio può. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas? C'è qualcosa che Dio non può. Qu'y a-t-il d'étonnant de la part de l'Éternel? E cosa può stupire da Dio? Amen. Oui, il y a quelque chose C'è qualcosa qui peut freiner la puissance de Dieu. che può bloccare la potenza di Dio. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu me dis? Ma mi dirà, ma cosa stai Y dicendo? a-t-il quelque chose de plus puissant que la puissance de Ma Dieu? c'è qualcosa che è più potente che la potenza di Dio? Oui, ton incrédulité. La tua incredulità. Parce qu'il est dit que même Jésus-Christ, E dite che anche Gesù il y a des endroits andrò dai parti où il n'a pas pu faire de miracle e non ha potuto fare dei miracoli à cause de leur incrédulité. a causa della loro incredulità. C'est dans la Bible ou c'est pas dans la Bible? È scritto nella Bibbia. Donc il y a des choses Quindi ci sono delle cose que Jésus peut faire. che Gesù può fare. Jésus, quand il n'a pas fait ces miracles, Quando Gesù non ha fatto il miracolo, c'est pas qu'il n'avait pas la volonté non è che non aveva la volontà, ou la puissance. e nemmeno la potenza. Jésus, il s'est pas dit, oh, ça fait déjà 2 ans que je travaille jour et nuit, j'en ai marre. C'è 2 anni non ce la faccio più. Je vais me reposer 2 jours. Oggi voglio riposarmi. Non. Gesù non ha questo. Ce qui a empêché les miracles de se produire, Ciò che ha impedito i
miracoli produce c'est l'incrédulité. è l'incredulità. Amen. Quand on dit qu'il en soit fait selon ta foi, Quando dice che sia fatto secondo la tua fede, on peut dire aussi qu'il en soit fait selon ton incrédulité. e dico che sia fatto secondo la tua incredulità. Ne t'attends pas à recevoir quelque chose de Dieu si tu n'as pas la foi. Non aspettarti di qualcosa che se non hai fede. Si nous prions en demandant venez ceux qui veulent être Se noi chiediamo a tutto quello che vogliono magari qualcosina pour la prière, per la preghiera, et on va le faire. e noi li faremo stasera. Si tu viens en te disant bon je vais voir si ça fonctionne, Ok, se tu dici che vado a provare, magari sì, mi va bene, ça c'est pas un pas de foi, non è un passo di fede, ça c'est un pas de doute. è un passo di dubbio. Et la Bible dit La Bibbia celui dice qui doute, e chi il ne dubita s'attend pas que Dieu lui donne quelque chose. non devi aspettare che Dio gli dia Tu qualcosa. comprends? Comme le pasteur a dit, Come ha detto il pastore, il ne s'agit pas d'un homme. non si tratta di uomo. Ne dis pas, oh, Alan Rich a prié pour moi, il ne s'est rien passé, Alan Rich n'est pas puissant. Lei ha pregato per me, non ci detto, lei non è potente. Ne dis pas, oh, Alan Rich a prié pour moi, c'est lui qui est puissant. Oh, non dire, lei ha pregato per me, è lui che è potente. Comme le pasteur a dit, Come ha detto il pastore, c'est entre Dieu et toi. è fra Dio e te. Et moi, je suis un intermédiaire E entre lui les è deux. soltanto un canale. Je suis comme un fil électrique. È come soltanto un filo elettrico. Tu coupes le fil, E quando tagli il il filo n'est pas relié à che l'électricité. non è legato al corrente, Tu peux toucher, il n'y a pas de problème. e Hein. puoi toccare Tu ne vas pas te faire secouer. e non ci sarà anche la corrente, non c'è nulla. Amen. Si tu avais la foi, Se tu avessi la fede, tu n'as pas besoin d'attendre la fin du message. non devi aspettare che la fine del messaggio, Tu n'as pas à attendre de venir devant. non devi aspettare a venire davanti, Tu n'as pas à attendre que je te touche. non devi aspettare che anche venga a toccarti. Tu peux être guéri là où tu es. Puoi essere guarito lì dove Tu sei, peux être délivré là où tu es. puoi essere liberato lì dove Tu sei, peux recevoir ton miracle là où tu es. puoi ricevere anche il tuo miracolo lì dove sei. Amen. Qu'il en soit fait selon ta foi. Che sia fatto secondo la tua fede. Alléluia. Il faut que tu marches sérieusement avec Dieu. Devi camminare seriamente con Dio. Ne viens pas demander des miracles à Dieu Non venire a chiedere miracoli a Dio. et quand tu l'as reçu, tu pars et en profiter. Quando l'hai ricevuto vai a fare quello che ne hai voglia. Comme les 10 lépreux. Come fecero i 10 leprosi. Il n'y en a qu'un qui est revenu. E soltanto uno che è tornato indietro. Et Jésus, il a dit, attends, voir, j'ai mal compté ou quoi? E Gesù ha cominciato a contare. Est-ce qu'il n'avait pas 10? Ma c'erano 10. Ils sont où les autres? Ma dove sono gli altri? Ah, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Hanno avuto quello che ricevevano, sono andati via. Mais celui qui est revenu, Ma colui che è tornato, celui qui était reconnaissant, e quello che era riconoscente, il a reçu plus que les autres. ha ricevuto più degli altri. Oui, les autres ont reçu une guérison. Gli altri hanno ricevuto la guarigione. Oui, ils ont dû garder leur guérison, Hanno conservato la loro guarigione, à moins qu'ils aient péché de nouveau. a meno che abbiano peccato ancora di nuovo. Mais celui qui est revenu, Ma colui che è ritornato il a reçu quelque chose de plus. ha ricevuto qualcosa in più, Il a reçu une parole de Jésus. ha ricevuto una parola di Gesù, Il a reçu une mission de Jésus. ha ricevuto una Amen. missione di Gesù, Il a reçu une bénédiction de Jésus. ha ricevuto una benedizione di Gesù, Amen. Il a reçu une onction de Jésus. ha ricevuto un'unzione di Gesù, Parce que la puissance de Dieu, perché la potenza di Dio, l'onction de Dieu l'unzione di Dio vient dans l'obéissance. viene nell'obbedienza. Ne dis pas, Non dire, oh, quand j'aurai l'onction, oh quando avrò l'unzione, j'agirai. oh agirò, Tu pourras attendre longtemps. e aspetterà anche degli anni. C'est quand tu obéiras Quando obbedirai, que Dieu te donnera allora Dio ti darà les moyens, i mezzi amen, d'accomplir sa parole. a adempiere la sua parola.
Il est dit que Dieu confirmait sa parole par des Dice che prodiges. Dio confermava E la dei sua miracoli. parola per le prodighi e dei miracoli. Il n'est pas dit parce qu'il y avait des prodiges et des miracles, alors ils se sont mis à agir. Miracoli così che lui faceva così. Amen. Quand vas-tu te lever Quando ti alzerai et rentrer dans ton appel? e andrai nella tua chiamata, Quand vas-tu te lever quando ti alzerai et agir e agire en fonction de ce que Dieu t'a montré? in funzione di ciò che Dio ti ha fatto vedere. Parce que toi, tu te dis, oui, un jour, un jour, un jour. Un giorno, un giorno. Et un jour, tu seras mort. E un giorno sarai morto. Et tous les jours, tu as un bon prétexte. E tutti i giorni hai qualcosa da dire. Et Jésus te dira, qu'est-ce que tu as fait de l'appel que je Gesù t'ai ti donné? dirà cosa hai fatto di ciò che ti ho dato. Et toi, tu diras, ah, mais j'ai plein de bonnes excuses. Io dico, ho tante scuse. J'ai un sac rempli de bonnes excuses. Ho un sacco pieno di tante scuse. Là, j'ai pas pu, j'avais pas le temps. O lì non ho avuto il tempo di farlo. Là, j'étais fatigué. Lì ero stanco. Là, je devais m'occuper de ma femme. Lì dovevo pensare alla mia moglie. Là, je devais m'occuper de moi. Lì dovevo pensare a me. Là, de mes enfants. Lì a pensare ai miei figli. Là, de mon père. Lì di mio padre. Tout ça, c'est des bonnes excuses. Quelli sono tutti le buone scuse. Mais Jésus, il te dira, non, mais ce sac-là, enlève-le de là. Ok, vai via. Qu'as-tu fait? Cosa hai fatto? Ah, bon, rien. Oh, non ho fatto nulla. Mais j'ai des bonnes excuses. Sarà una buona scusa. Mais tu ne seras pas justifié parce que tu as des bonnes Ma excuses. non sarai giustificato perché hai delle buone scuse. Mais si tu as obéi. Ma se hai obbedito, Amen. Jésus-Christ est mort sur la croix. Gesù è morto sulla croce. Pas uniquement pour que toi tu puisses profiter Non soltanto per approfittare de ton salut, della tua de ta salvezza, délivrance della tua liberazione et de ta guérison, e della tua guarigione, mais pour que tu puisses la transmettre à quelqu'un d'autre. affinché possa trasmettere agli altri. Jésus cherche des disciples. Gesù cerca i discepoli. Amen. Es-tu un simple croyant ou es-tu un disciple? Sei soltanto un credente o un discepolo? Si tu veux simplement profiter des choses de Dieu Se vuoi soltanto approfittare delle cose di Dio, pour toi, per te, Dieu ne va pas te donner beaucoup. Dio non ti darà tanto. Dieu ne te donnera beaucoup que quand c'est parce qu'il saura que toi tu vas le donner à d'autres. Dio ti darà tanto quando saprà che tu lo darai agli altri. Amen. Mais si tu demandes pour garder, Ma se tu tieni soltanto per custodirlo, tu te dis pourquoi Dieu me donne si peu. perché Dio mi dà ancora si poco. Mais Dieu il ne va pas te donner beaucoup si c'est uniquement pour que tu puisses le Dio garder. non ti darà soltanto, ti darà poco se Dio soltanto ti tenere per te stesso. C'est comme la manne È come la manna dans le désert. nel deserto, Ils en prenaient assez, ils étaient rassasiés. prendeva tanto e erano saziati. Mais s'ils essayaient d'en avoir plus, elle pourrissait, elle ne servait à rien. Ma voleva ancora avere di più, ancora andava ancora perso. Amen. Et les choses de Dieu, E le cose di Dio, les cadeaux de Dieu, les dons, i regali di Dio, i doni di Dio, c'est pareil. sono tanto uguali. Amen. Si ce soir tu es venu chercher un miracle Stasera sei venuto a cercare un miracolo. en te disant mais ce message je m'en fous, ça Oh, c'est un peu long. Questi messaggi non mi interessano. Quand c'est qui va prier pour moi Io aspetto che prega per me pour que je reçoive mon miracle per ricevere il mio miracolo. et que je parte d'ici E che parto da qui et que je revienne plus? per non tornare più qui Tu peux partir maintenant. e tu non perds puoi ton accadere temps. adesso. Ce n'est pas ça. Non è questo. Amen. Dieu a fait des promesses Dio ha fatto le promesse et Dieu respecte ses promesses. e Dio rispetta le sue promesse. Dieu accomplit ses promesses. Dio adempie le sue promesse. Il ne faut pas que tu te moques de Dieu. No, non prendi Dio in giro. Si tu te moques de Se Dieu, vuoi prendere Dio in giro, est-ce que tu sais que Dieu se moque de toi? anche Dio ti prenderà in giro. C'est la Bible qui le dit. La Bibbia lo dice. La Bible dit Dieu se moque des La moqueurs. Bibbia dice che Dio anche prende in giro quelli che le prende in giro. Si tu te moques de sa parole, Se tu ti prendi in giro la sua parola, si tu dis, oh, c'est écrit dans la Bible, mais moi je sais mieux que Dieu, è scritto con la Bibbia, però io so più di
Dio, Dieu donne des règles, e Dio dà le regole. mais moi je vis selon les miennes. Io vivo secondo le mie regole. Eh ben, vis selon les tiennes. E allora vivi secondo le tue regole. Mais vois où tu es. E vedi dove sei. Vois où elles t'ont mené. Vedi dove ti hanno portato le tue regole. Mais si tu marches selon les règles de Allora, Dieu, se cammini secondo le regole di Dio, tu seras libre. sarai libero. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, La parola di Dio dice, dans Jean chapitre 12, e Giovanni capitolo 12, je ne sais pas si quelqu'un peut regarder, c'est le verset 36 je crois, celui que le Fils libère qualcuno può leggere, ciò che il figlio libera est réellement libre. è veramente libero. Amen. Celui que le Fils libère, ça veut dire il est complètement libre. Vedi che veramente è completamente libero. Amen. Giovanni, C'est quel verset? Jean 12, 38. Jean 12, 38. Jean 12, 38. Ouais. Giovanni 12, 38. Il dit ceci. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Jean 12, 38. 12. Hein? 12. Giovanni 8, 38. 12. Jean 8, 38. C'est le fils de l'homme. Ah, 8, pardon. Jean 8, 38. Ah oui, 8. Ouais, excusez-moi, oui, 8, excuse-moi. Jean 8, Jean 8, 38. Excuse-moi. 36. Excusez-moi, Jean 8, 36. 38. 36, non? 36. Alors, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Affranchir. C'est le verbe affranchir. Il verbo liberare. Je ne sais pas si en italien ça existe ce mot affranchir plutôt que libérer. Affrancare, in italiano affrancare. C'est un terme qui n'est pas anodin. Non è un termine che non è anodino. C'est un terme quand on rend libre un esclave. È un termine per liberare veramente gli schiavi. À l'époque de Jésus, il y avait des esclaves. E al tempo di Gesù c'erano gli schiavi. Amen. En Afrique, quand il y avait des esclaves, In Africa c'erano gli schiavi. que ces maîtres soient noirs ou blancs, E anche se i maestri fossero bianco o nero, il pouvait rendre libre son esclave. poteva anche rendere libero il suo schiavo. Il affranchissait, c'est ce E mot-là arrancava il suo schiavo. légal. E legalmente C'est le mot affranchir. è la parola affrancare. Ça veut dire, c'était un esclave. Vuol dire che era uno schiavo. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Uno schiavo è uno che non è libero. Il n'est pas libre de ses mouvements. Non è libero dei suoi movimenti. Il ne mange pas quand il veut. Non mangia quando Il ne vuole. travaille pas quand il veut. Non lavora quando Il ne vuole. va pas où il veut. Non va come vuole. Il est enchaîné. È nelle catene. Il y a quelqu'un qui lui dit, tu mangeras ça. Qualcuno gli dice mangerai questo. Quand je veux, où je veux. Oh, quando vuole e dove voglio. Tu dormiras quand je te le dis. E dormirai quando ti dirò di dormire. Tu iras où je te dirai d'aller. Andrai dove ti dirò di andare. Et si nous péchons, nous sommes esclaves du péché. E se noi pecchiamo siamo schiavi del peccato. Et Jésus est venu te libérer E Gesù du diable. è venuto a liberarti del potere del diavolo. Parce que lorsque tu étais sous l'influence du diable, Perché quando era ancora sotto il dominio del diavolo, ou bien si tu l'es maintenant encore, anche sia qua adesso lo è, tu es l'esclave du péché. sei lo schiavo del peccato. Tu es l'esclave du diable. Sei lo schiavo del Tu ne diavolo. fais pas ce que tu veux. Non fai ciò che vuoi, Tu ne vas pas où tu veux. non vai dove vuoi, Tu es limité. sei limitato. Tu as des chaînes. Hai le catene, Parce que tu es esclave du péché. perché sei schiavo del peccato. Mais Jésus est venu pour t'affranchir, Gesù è venuto per affrancarti. pour te libérer de l'esclavage du péché Per liberarti dalla schiavitù del peccato et de l'esclavage du diable. e della schiavitù del diavolo. Amen. C'est pour ça qu'il est dit que si Jésus Ecco t'a perché franchi, se Gesù ti affranca, tu seras réellement libre. sarai Tu realmente pourras aller où tu veux. potrai andare Tu dove pourras vuoi, manger ce que tu veux. potrai mangiare quello che vuoi, Tu seras libre. sarai libero. Amen. Est-ce que tu veux être libre? Vuoi essere libero? Amen. Il n'y a que il n'y a qu'un choix seulement. C'è Qu'un seul choix. soltanto una scelta, Il y a deux possibilités, due possibilità, un choix. una scelta. Soit tu es libre, soit tu es esclave. O
sei libero o sei schiavo. Soit tu marches avec Jésus ou tu marches avec le diable. O cammini con il diavolo o cammini con Tu Gesù. es libre ou esclave. Sei libero o schiavo. Tu ne peux pas essayer d'être autre chose que ça. Non puoi fare finta di fare altre cose di questo. Tu ne peux pas être un esclave en essayant d'être libre. Non puoi essere un schiavo e facendo finta di essere libero. Peut-être c'est ce que tu essayes de faire. Hai provato a fare quello. Tu veux faire un contrat avec Dieu Vuoi fare un patto con Dio? en disant je veux un pacte particulier pour moi. Vuoi un patto particolare per me? Qu'est-ce que je dois faire pour juste avoir des avantages de toi mais avoir aucun Cosa posso inconvénient? fare per avere poi degli vantaggi per te, con te? Comment avoir juste les avantages du péché sans en avoir les inconvénients? Puoi avere gli vantaggi del peccato senza avere dei convenienti. Mais c'est pas possible. E non è possibile. Ce n'est pas possible. Non è possibile. Le jour où tu comprends ça, Il giorno in cui hai capito questo, tu seras moins fatigué. e sarai ancora meno affaticato. Prends ta décision. Prendi la tua decisione. Si tu veux marcher avec Dieu, vas-y à fond. Se vuoi camminare con Dio, vai fino in fondo. Si tu veux marcher avec le diable, vas-y. Se vuoi camminare con il diavolo, vai. Mais pourquoi est-ce que tu es entre les deux en train de jouer? Perché fai così, stai giocando? Il faut que tu prennes une décision. Devi prendere una decisione. Si tu crois être au milieu, Se credi di essere in mezzo, c'est un leurre. allora è un errore. Tu te trompes toi-même. E ti stai ingannando te Il stesso. n'y a pas de milieu. Non c'è in mezzo. Amen. Tu comprends ce que je dis? Hai capito quello che sto dicendo? Celui qui est justifié devant Dieu, Che colui che è giustificato davanti a Dio ce n'est pas celui qui écoute la parole, non è colui che ascolta la parola, mais c'est celui qui la met en pratique. ma è colui che la mette in pratica. Là, tu écoutes la parole. Adesso stai ascoltando la parola. À moins qu'il y ait un sourd ici, A meno che ci sia un sordo qui, ou bien peut-être tu es en train de penser à autre chose. forse magari stai pensando a un'altra cosa, Tout le monde est en train d'écouter. e tutti quanti stiamo ascoltando. Eh ben, aucun d'entre vous n'est justifié devant Dieu. Però nessuno è giustificato davanti a Dio. Parce que le fait d'écouter la parole ne te justifie pas. Perché il fatto di ascoltare la parola non ti giustifica. Acquérir de la connaissance Acquisire la conoscenza ne te justifie pas devant non ti Dieu. giustifica davanti a Dio. Mais de mettre en pratique. È soltanto mettere la parola in pratica. Donc tout ce que tu as entendu ce soir, E tutto ciò che hai ascoltato stasera. si tu pars en disant oh c'était très beau, O se vai ancora dicendo c'est un beau prêche, predica bene. j'ai appris certaines choses, Ho imparato certe cose. ça m'a confirmé certaines autres Mi ha choses, confermato certe altre cose. et tu repars et tu fais rien avec cette parole. E parti ancora in casa senza fare nulla con questa parola. Tu es venu pour rien. E sei venuto per Tu as perdu ton temps. hai perso il tuo tempo. Si tu n'obéis pas à Dieu, Se non obbedisci a Dio, ce n'est pas. Si tu n'obéis pas à Dieu, se non obbedisci a Dio, le temps ne change rien. il tempo non cambia nulla. Si tu penses qu'en venant à l'église pendant un mois, Se étant tu stai fidèle, venendo in chiesa un mese, ou 6 mois, ou une année, o 6 mesi o un anno, et être là tous les heures à écouter la parole, e stare lì tutti gli ore a ascoltare la parola di Dio, en te disant, ben maintenant ça fait longtemps, Dieu, il me doit quelque chose. dicendo che da un po' che sono qua, Dio mi deve qualcosa, Mais Dieu, il te doit rien. ma Dio non ti deve nulla. Amen. Si tu n'as pas mis en pratique, Se non hai messo in pratica, ça n'a servi à rien du tout. non ha servito a nulla. C'est plus facile d'écouter la parole que de la mettre en È pratique. più facile ascoltare la parola che da mettere in pratica. Il y a des personnes ici ce soir, Ci sono delle persone qui stasera, plus je parle, e più parlo, plus ils se ferment, e più ancora sono chiusi, plus ça les dérange. e più ancora li disturba. Parce que l'Esprit de Dieu Perché lo Spirito di Dio met le point quelque part, le doigt, sta puntando il dito da qualche parte, que toi tu ne veux pas lâcher. e che tu non vuoi lasciare. Et tu es là E tu sei così, et tu te refermes. e sei chiusi. Et ça prouve E quella prova que tu n'es pas prêt à obéir à Dieu. che dimostra che non sei pronto ad obbedire a Dio. Tu n'es pas prêt à t'humilier devant Dieu. Non sei pronto ad umiliarti davanti a Dio.
Alors n'attends pas que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Non aspettiamo che Dio faccia qualcosa nella tua vita. Même si Dieu veut, Anche se Dio vuole, il ne peut pas. e non può. Parce que toi, tu empêches l'Esprit de Dieu Perché tu impedisci lo Spirito di Dio de faire ce qu'il voudrait faire. di fare ciò che vuole fare. Amen. Nous sommes tous désobéissants. Noi siamo tutti disobbedienti. Nous sommes tous arrogants, Siamo tutti arroganti orgueilleux, e superbi. révoltés, Siamo tutti ribelli. rebelles envers Dieu. Siamo ribelli verso Dio. Nous aimerions tous faire notre volonté plutôt que la volonté de Dieu. La nostra volontà che di fare quella di Dio. Nous aimerions tous suivre les désirs de notre chair plutôt que les désirs de l'Esprit de Dieu. fare i nostri desideri che di fare quello di Dio. C'est la nature humaine. È la natura umana. Mais justement, E per giustamente il y a un moment donné c'è un momento où tu dis, dove dici je ne vais pas suivre les désirs de ma chair. non voglio seguire i desideri della mia carne. Je vais suivre les désirs de l'Esprit. Voglio seguire i desideri dello Spirito. Et c'est là où tu n'accompliras pas les désirs de ta chair. È lì che non adempirai i desideri della tua carne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Come l'ho detto tempo ça fa, va être Galates 5,16. secondo Galati 5, Amen. 17, 16. Oui. Amen. Si tu ne fais pas de pas Se non fai un passo, dans ton cœur, évidemment, hein, infatti nel tuo cuore, je peux dire à tout le monde, levez-vous, faites un pas. posso dire a tutti quanti, venite qua, fate un passo. Et si tu ne fais pas un pas dans ton cœur, Se non fai un passo nel tuo cuore, Dieu ne fera pas de pas envers toi. Dio non farà nemmeno un passo verso di te. Tu comprends? Hai capito questo? Parce que c'est dans la Bible. E nella Bibbia Il est dit, è detto, approchez-vous de Dieu avvicinavi da Dio et il s'approchera de vous. e Lui si avvicinerà di noi. Amen. Il n'est pas écrit, Non è scritto attends que Dieu s'approche de toi et alors là, enfin, tu pourras t'approcher. Dio si avvicini di te affinché tu ti puoi avvicinare da Lui. Il n'est pas dit, attends que Dieu passe un jour devant toi Non è detto che aspetta che Dio passi un giorno davanti a te pour l'attraper. per prendere con la mano. Toi, tu attends peut-être Dieu, Te aspetti forse Dio? mais c'est lui qui t'attend. Ma è Lui che ti aspetta. Qui a plus de temps? E chi ha più tempo? Toi ou Dieu? O Dio o Qui te? a plus de puissance? Chi ha più potenza? Qui a plus à perdre? E chi ha tanto a perdere? Tu comprends? Hai capito questo? Il faut être prêt de t'approcher de Dieu Deve essere pronto ad avvicinarsi a Dio dans ton cœur. nel tuo cuore. Donc de reconnaître E riconosci que tu es un pécheur. che sei un peccatore. Reconnaître que tu n'es qu'une poussière Riconosci che sei polvere et que Dieu est tout. e che Dio è tutto. Ça veut dire s'humilier devant Dieu. Quella vuol dire umiliarsi davanti a Dio. Il est dit, humilie-toi devant È Dieu. scritto umiliati davanti a Dio. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Dio fa grazia all'umile, però resiste ai superbi. Te rends-tu compte E ti sei reso conto? qu'à cause de la résistance que tu as dans ton cœur, La resistenza del tuo cuore fa che de l'orgueil de ton cœur, l'orgoglio del tuo cuore Dieu te résiste. e Dio ti resisti, Toi, tu cherches la bénédiction. quindi cerchi la benedizione. Tu fais plein de choses pour recevoir de Dieu, Fai tante cose per ricevere et da c'est Dio. Dieu lui-même qui résiste. E è Dio stesso che resiste. Et Dieu est fort. E Dio è forte. Amen. Si tu fais un bras de fer Se vuoi fare un braccio di ferro avec Dieu, con Dio, qui est-ce qui va gagner? chi avrà la vittoria? S'il y a une porte E se c'è una porta et que Dieu est derrière la porte e che Dio è dietro la porta, et que toi tu essayes d'ouvrir la porte, che tu cerchi di aprire la porta, mais derrière il y a Dieu qui è résiste, dietro che Dio che è dietro la est-ce que porta. tu penses que tu vas réussir à ouvrir la porte? Pensi che aprirei questa porta? Mais en fait Dieu lui attend que toi tu ouvres la È porte de che ton Dio cœur. aspetta che te apri la porta. Amen. Jésus a dit, je suis devant la porte. Gesù ha detto che sono davanti alla porta. J'attends que tu ouvres la porte pour rentrer à Aspetto l'intérieur. che tu apri la porta per entrare.
Il y a une peinture très connue d'il y a quelques siècles, C'è anche una pittura conosciuta, qui est la peinture la plus connue è la pittura la più conosciuta, par rapport à ce verset de Apocalypse, che illustra questo verso dell'Apocalisse. quand il est dit que Jésus il dit je suis devant la porte Quando et je Gesù frappe, dice che sono davanti alla porta e busso, et celui qui ouvrira je rentrerai chez e lui colui che aprirà entrerò da lui et je mangerai chez lui. e cenerò con lui. Et au bout d'une centaine d'années, E dopo 100 anni quelqu'un a remarqué un défaut dans le tableau. qualcuno ha notato una debolezza in quello che è scritto. En fait, on voit Jésus devant une porte. Quando vediamo Gesù davanti alla porta Hein, et puis dessous, c'est écrit le verset. e che vediamo che sotto c'è scritto il versetto, Et quelqu'un a dit, quelle erreur le peintre a fait. ma guarda che c'è stato un errore. Il a oublié de peindre la poignée. Il n'y a pas de poignée. E si è dimenticato di prendere quella che ti serve per aprire la porta. Comment est-ce que Jésus peut rentrer s'il n'y a pas de poignée? Come Gesù può entrare, magari sì c'è quella che ti serve per aprire la porta. Mais le peintre n'a pas du tout fait d'erreur. Ma il pittore non ha fatto un Au errore, contraire, il a compris beaucoup de choses. ha capito tante cose. Il a compris que Jésus n'avait pas besoin de poignée Ha pour rentrer capito che par la Gesù non porte. aveva bisogno di quelle per aprire la Parce porta. que lui n'ouvrira jamais la porte. Perché lui non aprirà mai Il la attend porta. que toi tu ouvres. Aspetta che te apri la porta. Et on ne voit pas la poignée parce que la poignée elle est derrière la porte. Perché noi vediamo quello perché è dietro la porta. Alléluia. Amen. Si ce soir tu laisses Se stasera lascia Jésus-Christ rentrer dans ton cœur, Gesù entrare nel tuo cuore. donc évidemment quand je dis Jésus, je parle de l'Esprit de Dieu. Oui. Quando parli di Gesù parla dello Spirito di Dio. Jésus-Christ est au milieu de nous par son Esprit. Amen. Gesù è fra di noi tramite il suo Spirito. Mais évidemment, Jésus est assis Però Gesù è seduto dans un lieu céleste, Amen, nel luogo celeste. corporellement à la droite du Père. È corporalmente alla destra del Padre. C'est pas lui qui va rentrer, Non è lui che entra, mais c'est l'Esprit de Dieu. è Amen. lo Spirito di Dio. Et il peut être partout à la fois E lo l'Esprit de Spirito Dieu. di Dio può essere dappertutto. Si tu ouvres ton cœur, Se apri il tuo cuore cette puissance, e questa potenza hein, cette dynamisme e questa dinamita va rentrer dans ton entrerà cœur. nel tuo cuore. Mais pour, E per entrare, oui, j'ai même pas besoin de dire, per pour entrare, entrer, tu dois ouvrir ton cœur. devi aprire la tua Et pour ouvrir ton cœur, tu dois t'humilier. E per aprire il tuo cuore devi umiliarti. Maintenant, si maintenant dans ton cœur, E sì, adesso nel tuo cuore tu es en train de te dire, moi jamais ti sei detto mai je m'humilierai devant non mi Dieu. umilierò davanti a Dio. Jamais je descendrai de mon orgueil. Oh, mai scenderò nel mio orgoglio. Jamais j'arrêterai d'être rebelle. E mai mi farò essere ribelle. L'Esprit de Dieu ne pourra pas rentrer. Lo Spirito di Dio non potrà entrare. Mais si tu t'humilies, Però se ti umili, si tu es humble devant Dieu, sei umile davanti a Dio, tu reconnais ta nature, riconosci la tua tu natura, demandes pardon, chiedi perdono. l'Esprit de Dieu, Lo Spirito di Dio, la puissance de Dieu, la potenza di Dio, l'onction de Dieu l'unzione di Dio va rentrer en toi. entrerà in te. Tu n'as pas besoin de moi, Non hai bisogno di tu n'as me, pas besoin de ma main. non hai bisogno della mia mano. Amen. Et c'est l'onction È l'unzione qui brise les chaînes. che scatena le catene. Tu connais ce verset Trasforma le catene. dans Isaïe. Conosci Isaia? C'est l'onction È l'unzione qui brise che frantuma les chaînes. le catene, Amen. Qui brise le joug. che frantuma il gioco. Ce sont encore des images de l'esclavage. È la schiavitù. Les chaînes où tu ne pouvais pas aller aussi vite que tu voulais. E quello che non potevi fare. Avoir un joug avec quelqu'un que tu es obligé de suivre. Avere un gioco, devi seguire C'est qualcuno. le diable. È il diavolo. Mais l'onction Però l'unzione brise le joug. e Amen. frantuma il gioco. Et si tu prends le joug de Jésus, E si prende il gioco di Gesù, ce joug est léger. e quel gioco è leggero. Ce joug est doux. E il gioco è dolce. Et tu vois que la parole de Dieu Vedi che la parola di Dio ne dit pas que Dieu va briser non dirà che Dio frantuma ce joug d'esclavage afin que tu sois libre pour aller n'importe où. per essere libero di andare dappertutto. Tu es fait pour être sous un joug. Ma sei fatto per essere sotto un gioco.
Celui de Dieu ou celui du diable? Quello del diavolo o quello di Dio? Maintenant, si toi tu es rebelle, si toi tu es Però se tu orgueilleux, sei ribelle, sei orgoglioso, tu te dis non, mais moi je veux ni le diable ni Dieu. io non voglio né Je veux être libre. non Dio né il diavolo, vuole essere libero. Tu ne seras jamais libre. Non sarai Ce mai n'est pas toi qui libero. décides. Non sei te che decidi. C'est le péché premier È il peccato primo. de l'orgueil, È l'orgoglio. de la rébellion. La ribellione. Quand Ève a dit, oh, le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, Quando Eve ti dice je vais être intelligent, vuole essere intelligente, je vais être libre, vuole essere libera, je n'ai pas besoin de Dieu, non ho bisogno di Dio, je vais me libérer du joug de Dieu. vuole liberarmi dal gioco di Dio. Mais en fait, elle est tombée sous le joug du diable. E infatti è caduta sul gioco del Il n'y diavolo. a pas 3 jougs, E non ci sono 3 il giochi, y a 2 jougs. ci sono 2. On peut regarder dans Matthieu chapitre 11, verset Possiamo guardare nel Matteo capitolo 28-29. Matteo capitolo 11, 28 a 29. Tu peux lire? Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Venite a me voi tutti che siete affaticati, Amen. travagliati, vi darò il riposo. Déchargez-vous sur moi de E tous vos fardeaux, tutti sui vostri fardelli. car mon joug est doux et mon joug est Poiché il léger. mio gioco è dolce. Amen. Tu l'as là? Tu peux le lire? Matteo, Matthieu 11, 28. Matteo 11, 28. Matthieu 11, 28. 28 et puis peut-être 29. Les 2 derniers versets du chapitre. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voyez, j'ai oublié, oh, c'est toujours bien de vérifier la parole de Dieu, j'ai oublié le passage, recevez mes instructions. È vero che dici che ricordare la parola di Dio e dite ricevete le mie istruzioni. Je ne l'ai pas dit, j'avais oublié qu'il y avait ça. E allora dimentico che c'era anche questo. C'est important de toujours vérifier la parole de Dieu. È molto importante di verificare sempre la parola di Dio. Pardon? Je peux lire en italien. Ouais? Allez, sì. Posso leggere? Lo leggo in italiano. Ok. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre. C'est pas écrit en italien, c'est pas dit recevez mes il mio gioco è instructions. dolce e il mio C'est dit? carico è leggero. Amen. Oui, apparemment c'est dit, oui, recevez mes instructions. E dice ricevete le mie istruzioni. Parce que sans instruction, Perché senza istruzione, sans indication, senza indicazione, on ne peut pas marcher avec Dieu. non possiamo camminare con Dio. C'est comme si nous n'avons pas de carte. È come se uno non ha una cartina. Je veux aller d'un endroit de l'Italie à l'autre que je ne Vuole connais pas. andare da un posto a un altro posto. J'ai besoin d'avoir des instructions pour savoir Ho où bisogno passer. di avere l'istruzione per sapere dove Sinon, andare. je me perds. Sinon andrò Amen. perso. La parole de Dieu La parola di Dio te dit comment tu dois te ti comporter dice come devo comportarmi pour ne pas te perdre per non et perdere, pour arriver là où tu veux per arriver. arrivare dove vuole arrivare. Mais si tu ne la lis pas, Però se non la leggi, si tu ne la connais pas, se non la conosci, ou bien si tu la lis et tu la connais mais que tu ne e l'aimes se pas en non pratique, la leggi, la conosci, non la vuoi mettere in pratica, tu te perds. e vai ancora così a perso. Amen. Qui sera là demain? Levez la main. Chi sarai qui domani? Qui sera là après-demain? Chi sarai qui dopo domani? Ok. Il faut prendre au sérieux Dobbiamo prendere con serietà les directives du Saint-Esprit. le vie dello Spirito Santo. Le direttive dello Spirito Santo. Parce que peu importe qui prêche, E non c'entra chi predica. l'Esprit de Dieu toujours est en train de convaincre. Lo Spirito di Dio sta sempre per convincere. Et il faut prendre au sérieux le ministère du Saint-Esprit. E dobbiamo prendere con serietà il ministero dello Spirito Santo. Moi, je sais comment ça se passe. So come si fa. Vous dites, dans mon église, mon pasteur, je l'écoute toutes les semaines, j'ai l'habitude, je l'écoute plus. Tutte le Ouais. settimane ascolta il mio pastore. Ah, il y a un nouveau qui arrive, là, je vais écouter, c'est du frère. Ok, vuole ascoltare un nuovo che arriva. Mais là, tu n'as rien compris. E lì non hai capito nulla. Il ne faut pas écouter les paroles des hommes. Non ascoltare le parole degli uomini.
Mais chaque fois que ton pasteur il prêche, tutte le volte che predica il tuo pastore, l'Esprit de Dieu prêche dans ton cœur lo Spirito di Dio predica nel tuo cuore, et te convainc de choses. ti convince di tante cose. Et si chaque fois tu es rebelle à ce que l'Esprit de Dieu Ogni cosa si rivela alle cose te dit de faire, ti dice di fare, tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit. stai peccando contro lo Spirito Santo. Car le ministère du E Saint-Esprit, poi che il ministero dello Spirito Santo c'est de convaincre è di convincere de péché, de justice et de jugement. peccato di giustizia e di giudizio. Et il est dit que si tu pêches contre le Père, E dice se pecchi contro il tu Padre seras pardonné. sarai perdonato. Si tu pêches contre le Fils, Se pecchi contro il Figlio tu seras pardonné. sarai perdonato. Mais si tu perds contre le Saint-Esprit, Però tu pêches se contre le pecchi Saint-Esprit, contro lo Spirito Santo tu ne seras pas pardonné. non sarai perdonato. Soit que tu pêches ou que tu parles mal. Che sia che stai parlando male dello Spirito. Et moi, longtemps, dans ce passage, je ne comprenais pas. E quello passo non l'avevo capito. Je me suis dit, est-ce que le Saint-Esprit est plus important que le Père et que Jésus? Ma lo Spirito Santo è più importante di Gesù o il Padre? Pourquoi je peux parler mal du Père, mal de Jésus, puis pas du Saint-Esprit? Posso parlare male del Padre, di Gesù e non dello Spirito Santo. Est-ce que le Saint-Esprit est supérieur aux deux autres? È più superiore che gli altri? Non. No. Mais c'est l'Esprit de Dieu È lo Spirito di Dio qui administre maintenant sur la terre. che amministra Amen. la nostra vita sulla terra. Dieu est dans un lieu inatteignable. E Dio è un luogo veramente attendibile. Personne n'y a été, personne ne l'a vu. Nessuno l'ha visto, nessuno non c'è stato. Jésus-Christ, il est assis à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Gesù è seduto alla sua testa nei luoghi celesti. Et pour continuer le ministère de E Jésus, per continuare il ministero di Gesù c'est l'Esprit de Dieu. è lo Spirito Amen. di Dio. Même Jésus, Anche Gesù c'est l'Esprit de Dieu qui faisait è lo Spirito les miracles. Amen. Amen. Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu. Gesù era riempito dello Spirito Santo. Amen. Donc maintenant, celui qui administre, E colui che amministra c'est l'Esprit de Dieu. è lo Spirito Santo. Et si tu désobéis Se disobbedisci à la voix de l'Esprit, alle vie dello Spirito, Dieu, il n'a plus rien pour toi dans sa poche. e Dio non può fare niente per te. Si Dieu, il te dit, fais ça, Dio ti dice fais ça, fai questo, fais ça, fai questo. fais-le, sinon il va t'arriver ça. Così se non ti accadrà Et questo. toi, tu écoutes, E te ascolti. et toi, tu te moques, E ti sei quello et toi, tu résistes, E tu resisti. et toi, tu dis plus tard. Dico però lo farò più tardi. Et un jour, tu vas mourir, E un giorno morirai et ce sera trop tard. e sarai troppo tardi. Ne te dis pas, j'ai du temps. Non dirti che ho tempo. Comme j'ai dit, tu ne sais pas combien de temps tu as. E non sai quanto tempo Ne avrai. joue pas un jeu avec Dieu. Non giocare un gioco sporco con Dio. Si tu joues un jeu avec moi, Tu fai un gioco con Dio, con me, peut-être que je peux gagner, peut-être que je peux magari perdre. posso vincere o no. Mais si tu joues un jeu avec Però se Dieu, fai un gioco con Dio, tu vas perdre. perderai. Et tu vas pas perdre un peu d'argent, E non perderai tanto soldi tu vas perdre ton âme. e perderai la tua anima. J'expliquerai peut-être demain à bout de mon témoignage. E domani spiegherò anche la mia testimonianza. J'ai fait une expérience de mort imminente. Ho fatto un'esperienza di morte imminente. Hein. Et je suis sorti de mon corps. E sono uscito dal mio corpo. Et j'ai commencé à mourir. E ho cominciato a morire. Et je n'étais pas prêt. E non ero pronto. Parce que je ne connaissais pas Jésus. Perché non conoscevo Gesù. J'étais sorcier. Ero strego. Je tuais des gens Ho ucciso la gente. à distance. E a distanza J'avais pas besoin de les toucher. non avevo bisogno di toccare. Et je me suis dit, je peux faire ce que je veux. Dico, posso fare quello che vuole. Parce que quand je serai mort, Quando sarò morto tout est fini. e sarà Il finito. n'y a pas de conséquences. Non c'è conseguenza. Mais quand je suis mort, E quando sono morto j'ai vu que la vie continue. ho visto che la vita ancora continuava. J'ai vu que mon âme est Ho éternelle. visto che la mia anima era eterna. Je me suis retourné, j'ai regardé mon corps. Sono tornato indietro, ho visto il mio corpo. Celui-là, E questo corpo. celui-là, il aurait pu mourir. E questo corpo potrebbe morire. Celui-là, il va bientôt E mourir. questo corpo fra un po' morirà. Mais mon âme ne va jamais mourir. Però la mia anima non morirà mai. Et j'ai vu tous les démons qui m'attendaient. Ho visto tutti
i tuoi uomini che ti aspettavano et que je n'aurais pas pu sortir de leurs griffes. e che non ancora più fare uscire. Et je savais que je ne pouvais changer ça qu'en revenant dans mon Non corps. potevo cambiare che sì, venivo nel mio corpo. Qu'une fois qu'on est mort, on ne peut plus changer sa destinée. È morto, non si può più cambiare la sua destinazione. Et il n'y a pas de purgatoire. Non c'è il purgatorio. C'est un mensonge du È diable. una menzogna del diavolo. Toutes les messes aux morts que tu veux faire ne vont pas changer la destinée d'une personne qui est morte. Tutte le messe che vuoi fare non cambierà veramente il tuo destino. On ne vit qu'une fois. Viviamo una sola volta. Et après le jugement. E dopo viene il giudizio. Et on ne peut plus rien E changer. non possiamo cambiare nulla. Maintenant, tu es en vie. Adesso sei in vita. Et tu peux encore changer. Puoi ancora cambiare. Si tu savais Se sapessi ce qui t'attend après ta mort, ciò si che tu ti n'es pas prêt. aspetta dopo la morte non sei pronto. Si tu savais ce qui t'attend. Se sapessi quello che ti aspetta. Si tu désobéis à l'Esprit de Dieu. Allo Spirito di Dio. Si tu continues à résister à l'Esprit de Dieu. Allo Spirito di Dio. Tu ne laisserais pas une seconde. E non lascerai una scusa. Tu tomberais à genoux, tu implorerais à Dieu, tu demanderais pardon à Dieu. Perdona a Dio. Dieu est patient. Dio è paziente. Dieu est plein de miséricorde. Dio è pieno di misericordia. Dieu t'aime. Dio ti ama. Et il ne veut pas que tu finisses en enfer. E non vuoi che tu fai finire in inferno. Il aimerait que tous, E voglio che tutti Sois quanti sauvé. che siamo salvati. il voudrait que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie Chiunque éternelle. crede non perisca, che abbia la vita eterna. Mais tous ne vont pas avoir la vie éternelle. Però tutti non avranno la vita eterna. Parce que Dieu Perché Dio respecte ton choix. rispetta la tua scelta. Mais si tu savais à quel jeu tu joues, Se sapessi a che gioco stai tu facendo arrêterais de jouer ce jeu. e fermerti questo gioco. Si tu crois avoir un pistolet en plastique et tu joues à la roulette Se russe, tu credi avere una pistola e giocare con la pistola, allora la pistola con la testa, sì. la roulette russe, c'est comme il y a 6 barillet, mais il n'y a qu'une balle. Et au hasard, tu tires Tu peut-être. sai giocare con la pistola e tira sulla pistola. Si tu joues à ça Se ti giochi a questo, et tu penses qu'il n'y a pas de balle dedans, dici che non c'è che l'arma dentro, i proiettili dentro, tu ne prends pas au sérieux. e non prendi Dio in serietà. Mais si maintenant j'ouvre le pistolet, je te montre, regarde, il y a Sì, des balles. guarda che apri la pistola, ti Tu vas tomber par terre de peur. e andrà per terra che prende del Tu vas trembler rétroactivement. e ti tremerai così. Tu vas se dire, mais comment j'ai pu faire ça si j'avais su? Perché ho fatto così se avevo saputo questo? Spirituellement, c'est pareil. E spiritualmente è uguale. Tu résistes à Dieu. Resisti a Dio, Tu résistes à l'Esprit de Dieu. resisti allo Spirito di Dio. Tu t'enorgueillis. E ancora sei Tu ne veux pas non vuoi t'humilier devant vuoi Dieu. umiliarti davanti a Tu ne Dio, veux pas obéir. non vuoi veramente obbedire Tu te crois fort. e ti credi forte, Tu te crois plus puissant que ti Dieu. potenti di Dio. Mais en fait, c'est parce que Dieu t'aime Infatti perché et Dio qu'il ti te ama donne du temps. e che Dio ti dà il tempo Mais ne méprise pas le temps que Dieu te donne. e non trascurare il tempo che Dio ti dà. Il se pourrait Anzi, non sai que ton cœur s'endurcisse che il tellement tuo cuore si indurisci que le jour où tu veux te che il repentir, giorno che tu vuoi ravvederti tu ne trouveras plus le chemin de la non repentance. troverai che il cammino del ravvedimento. On ne se moque pas de E Dieu. uno non prende Dio in giro. Tu ne peux pas désobéir à Dieu Non pendant puoi 20 ans a Dio per 20 anni. et te dire quand je vais mourir, je demanderai pardon à E Dieu. quando morirò chiederò perdono a Dio. Parce que tu devras rendre compte à Dieu Perché devi rendere conto a Dio pour tout ce que tu as per fait, tutto ciò che hai fatto, les bonnes et les mauvaises, le buone e le cattive, même les paroles. anche le C'est parole. dans la Bible. E nella Bibbia, Toutes les paroles qui sortent de ta bouche, tutte le parole che escono bonnes ou mauvaises. e saranno anche cattive. La Bible dit, La Bibbia dice, si tu sais faire se sai le bien fare il bene et tu ne le fais pas, e non le fai, tu commets un péché. e commetti un peccato. Donc le péché, c'est pas seulement faire le mal, E il peccato è non soltanto fare il male, mais c'est ne pas faire le bien que tu peux faire. e non fare il bene che ti devi fare. Ne refuse pas. Non rifiutare. Je n'ai pas le mot en français. Ne refuse pas quelque chose Non rifiutare qualcosa
à quelqu'un à qui tu peux l'offrir. a qualcuno che quello gli puoi fare il bene. Amen. Je crois que c'est dans les livres des Proverbes. È il proverbio che lo dice. Amen. Je ne suis pas ici pour te faire peur, Non sono qua per farti prendere paura, ou plutôt une bonne peur, e non per una buona paura, une peur constructive, una paura che ti può une aiutare, peur qui te fasse changer d'avis, una paura che ti può far cambiare la vita, il punto di vista, une peur qui te fasse transformer. una paura che ti può fare trasformare. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur, Sai che c'è gente che ha paura et je suis très content, e io sono contento, parce que c'est la peur du Saint-Esprit. è che la paura Qui dello suis-je Spirito pour faire peur? E chi sono io per fare paura? Non. Si c'est la peur d'un homme, E se è la paura di un uomo tu sors d'ici, tu vas oublier e dans une usci da heure. qua dimenticherai con quello dell'uomo. Mais si c'est la crainte E se è il timore, de Dieu, è il timore di Dio, l'Esprit de Dieu va continuer lo Spirito di Dio continuerà son ministère, il suo ministero même quand tu auras oublié mon visage, anche oublié ma quando voix, dimenticare il mio viso et que tu auras oublié où est-ce que tu as entendu e ces che paroles. anche avrai dimenticato dove hai sentito questa parola, Parce que les paroles de Dieu perché le parole di Dio sont éternelles. sono eterne Et elles ne reviennent pas à Dieu sans e avoir fait leurs tornano in effets. Dio senza aver adempiuto la loro volontà. Amen. Les paroles des hommes, Le elles parole degli ne uomini demeurent pas, non dimorano, mais les paroles de Dieu però le parole di Dio demeurent. dimorano. Si tu n'avais pas envie d'entendre ces paroles, Non vuoi sentire queste il ne parole fallait pas venir. e non venire. Amen. Moi, je te dis ça, Ti dico questo, je ne te connais pas, non ti conosco, mais j'ai compassion de toi. però ho la compassione, Parce que moi, j'ai vu ce qu'il y a après la mort. perché ho visto quello che c'è dopo la morte. Et moi, j'ai pas envie de me trouver devant le tribunal de Christ E non voglio trovarmi davanti al tribunale di Cristo, et que toi, tu viennes vers moi perché tu vieni ancora da me et que tu me dises, tu te rappelles de moi? perché ti ricordi di me? Je te dis, non, je t'ai jamais vu. Dico no, non ti ho mai Mais oui, j'étais là le 20 avril à Parme. E poi il 20 aprile a Parma. Pourquoi tu m'as pas mis en garde? E perché non mi ha detto questo? Pourquoi tu m'as laissé mourir? Perché mi ha lasciato morire. Moi, je pourrais regarder chacun de vous entre vos E yeux, dans les yeux Poi negli occhi. et dire, je t'ai E averti. dico ti ho avvertito. Et l'Esprit de Dieu t'a averti. Lo Spirito di Dio ti ha avvertito. Ton sang n'est plus sur mes mains. E il suo sangue non è più su di me. Tu comprends? Hai capito? Dieu reprend ses enfants. Dio rimprovera i suoi figli Amen. Parce qu'il les aime. perché li ama. Amen. Il y a une mauvaise tristesse et il y a une bonne tristesse. C'è una cattiva tristezza e c'è una buona tristezza. Amen. Il y a une tristesse qui amène à la dépression, à la C'è la destruction. tristezza che ti porta alla depressione. Mais la tristesse de Dieu amène Però la au salut, tristezza di Dio amène ti à la porta repentance. alla salvezza e al ravvedimento. Et je prie E prego que Dieu, que l'Esprit de che lo Dieu Spirito di Dio mette dans votre cœur maintenant mette nel vostro cuore adesso un esprit de repentance. uno spirito di ravvedimento. Amen. Parce que moi, je peux faire de mon mieux pour Che essayer io posso d'expliquer fare des il meglio choses. di me per spiegare tante cose. Mais c'est l'Esprit de Dieu È lo Spirito di Dio qui doit faire le travail dans che votre deve cœur. fare il lavoro nel suo cuore. Amen. La parole de Dieu dit, La parola di dice si des gens vous reçoivent, ils me reçoivent. sì, coloro che vi ricevono mi ricevono. S'ils ne vous reçoivent pas, c'est Se qu'ils non ne mi vous reçoivent ricevono, pas. quelli che non ricevono a me. Si tu résistes à ces paroles, Se resiste a queste tu ne parole, résistes pas à mes paroles, tu non résistes resiste à alla mia aux parola, paroles de l'Esprit ma de Dieu. resiste alla parola dello Spirito di Dio. Si ce n'est que des paroles d'hommes, alors Si écoute sono pas, le c'est pas parole grave. degli uomini, C'est pas grave, laisse oh, tomber. non fa niente. C'est pas grave. Oh, non fa niente. Mais si dans ton cœur, Ma se nel tuo cuore l'Esprit de Dieu lo Spirito di Dio te convainc ti convince et te montre e ti fa vedere que oui, c'est mes paroles. così è una parola, Oui, c'est ma volonté. è la mia volontà, Oui, je t'aime. e ti amo, Oui, je veux que tu changes. voglio che ti cambi, Oui, je veux que tu te repentes. voglio che ti ravveda. Amen. Nous allons fermer les yeux. Chiudiamo gli occhi.
S'il vous plaît, que chacun puisse fermer les yeux, courber la tête. Prego ognuno di chiudere gli occhi. J'aimerais que tu te mettes devant Dieu. E mettiti davanti al Signore. Ferme les yeux. Chiudi gli occhi. Tu es devant Dieu. Si tu veux pas suivre, tu peux sortir. E se non vuoi seguire puoi uscire. Et on se voit demain. Mais si tu veux E ci vediamo domani. te mettre devant Dieu, Se vuoi mettiti davanti al Signore. ferme les yeux. Chiudi gli occhi. Je veux te donner un temps Ti voglio darti un tempo. que tu puisses te mettre devant Dieu maintenant. Puoi metterti davanti a Dio adesso. Parce que j'ai peur Ho paura que si je te donne des indications et te dire fais-les chez toi, se ti dico un'indicazione, ti dico vai ancora a casa tua tu vas trouver une bonne excuse pour ne pas le faire. e avrai una buona scusa per farlo. Tu vas trouver quelque chose de plus important. E troverai qualcosa di più importante. Tu vas te faire voler les graines par le diable. E ti farai rubare i grani dal diavolo. Le diable dehors t'attend Il diavolo fuori ti aspetta pour immédiatement, pour venir immédiatement te souffler aux oreilles. per ancora soffiarti alle orecchie. Mais t'inquiète pas, E non avere paura. tout ça c'est faux. E questo qua è falso. Tu as le temps. Hai il tempo. Je vais te donner du temps. Ti vuole dare il tempo. Tu es plus malin que Dieu. E Dio non pensi essere più maligno che Dio. C'est pour ça que je veux te donner du temps maintenant ici. Io ti voglio darti il tempo adesso. Si tu as quelque chose à dire devant Dieu, Se hai qualcosa a dire davanti a Dio, si tu veux t'humilier devant se Dieu, vuoi umiliarti davanti a Dio, si tu as un péché à confesser, se hai un peccato a confessare, parle à ton Dieu maintenant. parla a tuo Dio adesso. J'ai dit c'est un jour spécial Oggi è un giorno speciale parce qu'il n'a jamais eu lieu e non c'è mai stato et il n'aura plus jamais lieu. e non ci sarà mai. Tu as peut-être entendu ce message une fois, Hai forse ascoltato questo messaggio, peut-être 100 fois. forse 100 volte. Donc tu te dis, de toute façon, je vais encore Ho l'entendre 100 fois. ancora sentito, ho ancora tempo. Mais ça, c'est du faux raisonnement. E questo qua è un falso ragionamento. Parce que peut-être c'est la dernière fois que tu entends ça. Forse è l'ultima volta che ascolti questo messaggio. Dieu est témoin. Dio è testimone. Dieu est témoin. Dio è testimone. Parce que Dieu est présent maintenant. Perché Dio è presente. Ce qui se passe dans ton cœur maintenant, Ciò che accade nel tuo cuore ora c'est enregistré è registrato dans des livres. nel libro. Et maintenant, tu peux prendre une décision Ora puoi prendere una decisione qui peut changer ta vie. e che potrà cambiare la tua vita. Non seulement ta vie terrestre, Non soltanto la tua vita terrestre, toi tu penses que c'est la chose la plus importante. pensi che è la cosa la più importante. Mais la chose en fait la plus importante, c'est ton âme. La cosa la più importante è la tua anima. Parce que ton corps, il va pas durer longtemps. Perché il corpo non dura lontano, Mais ton âme est éternelle. però la tua anima è Tu eterna. n'as pas compris ce que c'est que éternel. Non hai capito quello che è eterno. Ça ne change pas Non cambia, et ça ne s'arrête pas. non si ferma. Ce qui est dit est dit. E quella è vita è vita. Ce qui est est. Quello che è. Mais ici, maintenant, ce soir, Però adesso, ora, tu peux stasera, changer ta destinée. e il tuo destino può cambiare. Moi, je ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans ces 3 jours. Non so quello che vuole fare lo Spirito di Dio in questi 3 giorni. Mais je sais par expérience E so per esperienza qu'il y a des choses que Dieu demande ci sono le cose che Dio chiede que si tu rates la première marche, che quando sbagli il primo cammino tu vas rater la deuxième. e sbaglierà quella seconda Et ça sera trop tard. e sarà troppo tardi. Peut-être que tu as déjà vécu ça. E forse hai vissuto questo.
en voyant de grandes bénédictions, vedendo le grandi benedizioni des gens à côté de toi, e la gente vicino a te, devant toi, à droite, à gauche et derrière toi, davanti a te, Être dietro a te, a béni. destra, a sinistra, sono benedetti étant délivrés, e sono liberati, étant guéris. sono guariti. Et toi, tu te dis, pourquoi pas moi? E ti dici perché no io? Ton destin est entre tes mains. Il tuo destino è fra le mani. Ce qui va se passer Ciò che accadrà ce soir, demain, dimanche, o stasera, domani o domenica et dans chaque jour de ta vie jusqu'à ta mort, e ogni giorno della tua vita fino alla morte. c'est entre tes mains. Le tieni fra le tue mani. Dépend de toi, Tutto dipende da te non pas de Dieu, e non da Dio, non pas de l'homme, non dall'uomo. mais de toi. Tutto dipende da te. La Bible dit, La Bibbia dice, Dieu dit, Dio dice, j'ai mis devant toi ho messo davanti a te la mort et la vie. la morte e la vita. J'ai mis devant toi Ho messo davanti a te la bénédiction et la la malédiction. benedizione e la maledizione. Choisis la vie et vie. Scegli la vita e vivi. Il y a deux choses devant toi, Ci sono due cose davanti a te. une vie de malédiction ou une vie de Una vita bénédiction. di maledizione o una vita di benedizione. Et que tu sois béni ou maudit Che sia benedetto o maledetto, dépend de tes décisions. tutto dipende dalla tua decisione. Tu n'as plus besoin d'être maudit, Non ha più bisogno di essere maledetto. car Jésus-Christ a été maudit à ta place. Gesù è stato maledetto al tuo posto. Mais tu peux rester sous la malédiction. Però puoi rimanere sotto la maledizione. Tu n'acceptes pas la bénédiction. Se non accetti la benedizione. Jésus a pris tes maladies sur la croix. Gesù ha preso le tue malattie sulla Tu croce. n'as plus à être malade, Non hai più bisogno di essere malato, mais tu peux rester malade però puoi rimanere malato. si tu ne rentres pas dans ta guérison. Se non entri nella tua guarigione, Tu peux vivre éternellement, puoi vivere eternamente, mais tu peux mourir prématurément ma puoi morire anche prematuramente, parce que tu ne rentres pas perché non entri dans le plan que Dieu a pour ta vie. nel piano di Dio per la tua vita. La Bible dit La Bibbia dice que Dieu ajoute Dio aggiunge des jours à ta vie. del giorno nella tua vita. Dieu, il ajoute aussi des bénédictions Dio aggiunge anche le benedizioni et des grâces. e le grazie, La grâce, la grazia, la définition de la grâce, la definizione della grazia c'est une faveur non méritée. è un favore immeritato Et Dieu a plein de grâces e Dio ha tante grazie que tu n'as pas à mériter, che non devi que tu meritare, n'as pas à che non travailler, hai veramente a lavorare, que tu n'as pas à suer pour che avoir. non hai veramente a soffrire per averli. Mais Dieu t'attend E Dio ti aspetta avec un sac plein de grâce, con un sacco pieno di grazia, un sac plein de faveurs non méritées. un sacco pieno di favore immeritato. Et c'est dommage. È proprio un peccato, Che peccato, oui. è proprio un peccato De voir des sacs de grâce di vedere veramente il chiunque grazia perdus. che sono persi. Je vais arrêter de parler un moment. Oh, che mi fermerò di parlare un attimo. Je t'en supplie, Ti prego, fais ce que tu as à faire. fai quello che devi fare, Dis ce que tu as à dire. di quello che devi dire, Prends les décisions que tu as à prendre. prendi le decisioni che devi prendere, Ce que tu sais que tu dois arrêter de faire, ciò che sai che devi smettere di fare, arrête de le faire. smetti di fare. Ne dis pas simplement maintenant j'ai bien compris que je devrais Non arrêter. dico ho capito adesso che vuole fare questo, Mais arrête de le faire. e smetti di farlo. Tu vis avec quelqu'un, tu n'es pas marié, va le voir ce soir. Vivi qualcuno che non è sposato, vai a dirlo, Et dis-lui je ne vais pas dire che non voglio peccare, Le jeu n'en veut pas la chandelle. e il gioco non vuole la candela, Exprime-toi devant ton Dieu. e parla davanti al tuo Dio.
à répandre ton cœur devant Dieu. E continua ancora a fare il tuo cuore davanti a Dio. Si tu as besoin de prière, tu t'avances. Se hai bisogno di pregare, vieni davanti. Si tu as besoin de guérison physique, Se hai bisogno di una guarigione fisica, la guérison de ton cœur, e la guarigione del tuo cuore, si tu as besoin d'être délivré, hai bisogno di essere liberato, si tu veux une bénédiction particulière, vuoi una benedizione particolare, si tu veux faire un pas de foi, vuoi fare un passo di fede, si tu veux montrer à Dieu que tu prends une décision, se vuoi dimostrare a Dio che prendi una decisione, avance-toi, vieni davanti, lève-toi alzati et viens devant. e vieni davanti. Et nous allons prier pour toi. Pregheremo per te. Les autres, s'il vous plaît, vous restez Rimanetevi les yeux fermés. gli occhi chiusi, C'est comme une prière individuelle. è come una preghiera individuale. Chacun est devant son Dieu. Ognuno è davanti al suo Dio. Ce n'est pas parce que tu t'avances que tu lui seras plus béni Non è che de tu Dieu, vieni davanti che sarà più benedetto da Dio. car Dieu voit et regarde ton cœur. Dio vede e guarda il tuo cuore. Vieni davanti. Là où tu es, Dieu Dove sei te Dio? voit. Dio ti vede. On va chanter une chanson, Canteremo una canzone genre pour rentrer dans la présence de Dieu ou louer Dieu, tu vois. Un truc très simple que tout le monde puisse chanter. Peut-être Alléluia comme tu faisais avant. Ouvre ta bouche devant Dieu. Ferme les yeux. chiudiamo gli occhi, Ouvre la bouche devant ton Dieu. apri la bocca davanti al Signore Ne reste pas bouche fermée. e non stare la bocca chiusa. Il y a des bénédictions à l'intérieur de Sono toi le benedizioni dentro di te qui ne peuvent sortir e che potranno uscire que par la bouche. che tramite la bocca Et tu bloques les bénédictions e blocchi le benedizioni parce que tu n'ouvres pas ta bouche. perché non apri la tua bocca. Chante On chante ce chant. Dio ouvre le chemin. de tout ton cœur. Ouvre de tout ton cœur et chante ce chant de tout ton cœur. C'est ta prière. Et la tua preghiera. Tu chantes ce cœur. Cantiamo questo canto. Tes mains comme ça. Chante de tout ton cœur. Chante de tout ton cœur. Canta con tutto il tuo cuore. Chante comme une prière. Canta questa preghiera che sale nel tuo cuore. Fais vibrer le cœur de Dieu. Fai vibrare il cuore di Dio. Touche le cœur de Dieu.